Okay, let's begin everyone. So today we are going into page 45 in our textbook. So kalau kamu ada buku teks, tolong buka kepada muka surat 45. Okay, and today we're going to be talking about the type of roots, okay, and the value of what we call the discriminant. Okay, discriminant. Okay, so jangan lupa bahawa roots adalah the solution. Okay, when we solve a quadratic equation, for example, if you have ax squared plus bx plus c equals to 0, kita boleh solve okay, dengan menggunakan 3 cara, which is satu, factorization, okay, kedua, completing the square, and the third one is by using formula. Okay, and then when we solve, okay, bila kita solve satu quadratic equation, we will get x equals to blah 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 and x equals to blah blah blah. Ini blah 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 ini dikenali sebagai roots. Okay, so today we want to look at the type of roots. Okay, ada 3 kategori jenis punca. Okay, 3 categories of types of roots, which we're going to talk about in a while. But in order for us to find the type of roots, we need to go back to the formula yang kita telah pelajari. Okay, so the formula yang kita telah pelajari is x equals to minus b plus minus square root of b squared minus 4ac over 2a. Okay, this is the formula yang kita telah belajar dan kamu sudah buat latihan lah sebelum ni. Okay, cuma ada satu perkara yang sangat interesting lah pasal this formula. Okay, dan saya mau tulis balik this bahagian b squared minus 4ac ini dalam warna ungu. Okay, now this b squared minus 4ac ini dikenali sebagai the discriminant. Okay, it is known as the discriminant because the value of b squared minus 4ac will tell us the type of roots. Okay, I repeat, the value of the discriminant, nilai, lepas kau kira b squared minus 4ac kan, nilai discriminant itu akan memberitahu kita jenis punca, the type of roots. Okay, so there are 3 types of roots that you need to know. Okay, 3 types of roots. Jenis yang pertama, sorry saya punya salah sama saya. Okay, jenis yang pertama adalah 2 real and different. Okay, roots. 2 real and different roots. First jenis is 2 real and different roots. Okay, second one is 2 equal real roots. Okay, kategori kedua. The third category is no real roots. Astaga. Okay, sorry So 2 equal and real roots 2 real and different roots. Contohnya lah, bila kamu sudah solve the macam mana saya mau edit ni video, gila. Balik-balik saya bersin. Okay, 2 real and different roots Okay, contohnya bila kamu sudah solve the quadratic equation, kamu dapat example Okay, kamu dapat x equals to 2, x equals to negative 3. Kamu dapat 2 jawapan yang berlainan. Okay, x sama dengan 2, x sama dengan negative 3. So we call this, sorry to those who are viewing this, I think you have to just bear with the tissue on my nose lah. Sebab saya punya hingus ini kan keluar macam empangan sudah saya punya hidung. Okay, anyway, coming back to this So, example lepas kamu solve, kamu dapat 2 jawapan yang berlainan. X sama dengan 2, x sama dengan negatif 3. Atau x sama dengan negative 0.449 and x equals to 2.456. Contohnya macam ni. Okay, so ini adalah 2 jawapan x yang berlainan. So we call this kategori kita panggil 2 real and different roots. Okay, kategori pertama. Kategori kedua is 2 equal real roots. Dia adalah real roots tetapi jawapannya adalah exactly jawapan yang sama. Okay, for example,
X equals to negative 1, X equals to negative 1. Bila kamu EQN, bila kamu factorize, bila kamu complete the square, bila kamu pakai formula kan, kau akan dapat dua jawapan yang sama. Okay? Atau X equals to 0.123 and X equals to 0.123. Okay, kamu dapat jawapan yang exactly sama. So ini adalah kategori roots yang kedua, kategori punca yang kedua. Okay, which is two equal and real roots. Okay, the third situation is no real roots. Okay, no real roots is bila kamu kira kan, terus kamu punya jawapan yang kamu dapat dalam kalkulator akan menunjukkan made error. Okay, kamu akan dapat jawapan yang menunjukkan made error. So, kamu tidak boleh tulis X sama dengan apa, X sama dengan apa. So, this category kita panggil sebagai no real roots. Okay, so perkara pertama yang saya mahu kamu tahu adalah ada tiga jenis punca. Satu, two real and different roots. Dua-dua jawapan berlainan. Kedua, two equal real roots. Dua-dua jawapannya sama. Ketiga, bila kau kira-kira, kamu akan dapat made error. So this is no real roots. Okay, so these are the three categories of jenis punca yang kamu harus ketahui. Okay, now apa kaitannya dengan this thing called the discriminant? Okay, so nombor ini akan memberitahu kita which category the punca untuk this quadratic equation. Dan dia punya syarat adalah macam ni. Kalau dia punya kategori adalah two real and different roots, then kita akan dapat b squared minus 4ac is a positive number. Okay, atau dia adalah lebih daripada kosong. Kita akan, bila kita kira-kirakan b squared minus 4ac equals, then jawapan akhir itu adalah satu nombor positif. Then you know, okay, this one dia punya punca ada dua jenis, iaitu dia punya punca, jenis puncanya adalah two real and different roots. Okay, the second one is kalau dia punya punca adalah two equal and real roots. Contohnya dia punya jawapan sama, X sama 1, X sama 1. Okay, bila kamu kira the discriminant b squared minus 4ac, kamu akan dapat equals to kosong. Kalau lepas kau kira-kira, ngam-ngam kamu dapat kosong, means dia punya root adalah sama. Okay, dia adalah two equal real roots. Itu kategori dia. Okay, now ketiga adalah kalau dia punya root bila kau kira-kira kau akan dapat error. Okay, so dia punya situasi adalah b squared minus 4ac is a negative number. Okay, atau kurang daripada kosong. So yang warna hijau itu adalah syarat untuk membuktikan jenis punca. Okay, the green color is the condition yang untuk memenuhi, that will tell you what is the type of root. Okay, dalam satu quadratic equation. Sorry. Okay, in a quadratic equation, there are only three types of roots. Either they are real and different, means dua-dua jawapan lain, or they are real and equal, means dua-dua jawapan sama, atau no real roots, means bila kau kira kau akan dapat made error. So macam mana kita mau buktikan? Kita guna discriminant. Okay, b squared minus 4ac untuk menentukannya. So lepas kau kira b squared minus 4ac, kalau kau dapat nombor positif, then you know, oh okay, this equation dia punya root adalah real dan different. Kalau kau dapat b squared minus 4ac ngam-ngam sama dengan kosong, sorry. Okay, ngam-ngam sama dengan kosong, then you know that the root is equal and real. Tapi bila kau kira b squared minus 4ac kurang dari kosong, then you know that the root itu kan kau akan dapat jawapan made error. Okay, so susah sikit lah. Okay, so cuba kita tengok di soalan self-practice 2.4. Okay, self-practice 2.4 di page 46 Okay, question number 1. So I show you how to do first x squared plus 4x plus 1 equals to 0. Okay, so the first thing we do is the question is determine the type of root. Okay, tentukan dia punya type of root. Is it type 1, type 2 or type 3?
Itu saja yang kamu kena tentukan. Adakah dia type 1, type 2 atau type 3? So macam mana kita mau tentukan sama ada dia kategori 1, 2 atau 3? We count the discriminant. Okay, let's identify the A, B and C please. Can anyone tell me what is the value of A, B and C in this quadratic equation? A is B is 4 and C is 1. Very good. Okay, so let's now put this into the discriminant. Okay, the discriminant B squared minus 4AC. Kita kira. B is 4 squared minus 4 times 1 times 1. What's my final answer? Anybody? 12. Okay, so the answer is 12. Now let's take a look at the number 12, people. Number 12, is it a positive number? Is it equals to 0 or is it a negative number? 12 is a come on, tell me. Number 12, what is it? Positive number, negative number, or is it equals to 0? Okay, 12 is a positive number. So if it is a positive number, means kita bercakap this is the category. Okay, so kita tulis, so x squared plus 4x plus 1 equals to 0 has, apa dia punya kategori? 2 real and different roots. Okay, so kita tulis balik. 2 real and different roots. Okay, so this number yang kamu kira akan memberitahu kita dia punya kategori. Is it category 1, 2 real different roots? Category 2, 2 equal real roots? Or category 3, no real roots? Okay, begini. So that's how we do it. Identify the A, B, and C, count the discriminant, okay, and then tell me which category is this quadratic equation in. Okay, sebenarnya kalau kamu tekan EQN ini kan, cuba kau tekan EQN untuk ini. What is your two answers? X equals to what? X equals to what? Cuba kira. Negative 0.29. 0.29. 26. Okay, and the other one is? 79. The other one, negative 3.732. Okay, 2.73, doesn't matter. So, now kita tengok. So, bila kita factorize ni kan, kita akan dapat dua jawapan yang berlainan. Two real and different roots. Dia different sebab tengok, dia punya jawapan langsung tidak sama. Satu negatif 0.26, satu negatif 2.73. Apa maksud real lah? Real maksudnya, you tak akan dapat math error. You won't get a math error in your jawapan. When you count, sometimes it can happen guys, let me tell you. Sometimes, when you EQN kan, terus jawapan kamu math error. Okay, that means that the discriminant is a negative number. Dia adalah kategori 3. Okay, tapi kita tengok, kita buktikan dengan menggunakan discriminant dan kita sahkan dengan menggunakan EQN. Adakah dua jawapannya berlainan? Okay, kalau ya, then maksudnya ini pembuktian adalah betul. That's what I need you to understand from this particular part. Astaga. Okay, alright. Why don't you try question B and question F? I want you to try question B and question F. B is x squared equals to 8. X minus 2, and question F is 2x minus 1 and x plus 3 equals to 0. But guys, remember, before you tentukan A, B, C, make sure dia dalam bentuk macam ni, sama dengan kosong. Okay, sama dengan kosong. Okay, I give you 10 minutes to do this. 10 minutes. Yeah, 10 minutes lah. Okay, just double check. I want to make sure that you have the correct A, B, and C. So ini kita darab masuk dalam, you get x squared sama dengan 8x minus 16. Tapi saya mau semua sama dengan 0. So x squared minus 8x plus 16 equals to 0. Dia mesti dalam bentuk begini. Soalan F, ini darab ini. So you get 2x squared plus 6x. Lepas tu ini darab ini minus x dan minus 3 equals to 0. Bila kita permudahkan, 2x squared plus 5x minus 3 equals to 0. Okay, ini mesti wajib. Dia mesti sama dengan 0. X squared, x and then nombor. Okay. And then lepas itu kamu cari dia punya ABC. Okay, siapa-siapa yang sudah siap, tolong bagi tahu saya, this discriminant apa?
Two equal real root. Two equal real roots. What is the discriminant for question B? 0. Yeah, 0. Okay, the discriminant, so b squared minus 4ac equals to 0. So x squared minus 8x plus 16 equals to 0 has two equal real roots. Okay, sebab bila kita kira discriminantnya ngam-ngam sama dengan kosong, so dia adalah kategori 2. Two equal real roots. Okay, so this jadual sangat penting, the one that I'm showing you now. Ini jadual ni sangat penting. So dia memberi kita fahaman macam mana mau tentukan the kategori. Okay, what about try question F? Anybody can tell me how much is the value of the discriminant? Okay, Fikri bilang negative 19 over 4. Is that correct, everybody? Sorry. B squared minus 4AC, bila kau kira dia akan dapat negative 19 per 4. Hah, really meh? Macam bukan Fikri. Macam mana kau dapat per 4? Okay, Sandra dapat 33, positif 33. 38. Sophia dapat 49. Somebody got 38. Hello. Berapa banyak jawapan ni? Okay, B is 5 bahkan. So 5 squared, kebanyakan orang dapat 49 lah. Okay, we try. Minus 4 times 2 times negative 3. Guys, bawa itu negative 3 sekali ya. Okay, so this will give you 25. Negative 4 times 2 times negative 3 will be plus 24. Okay, you akan dapat 49. So, saya mau tanya, macam mana you dapat ini negatif 19 per 4? Oh, uncle. Okay, kita kira discriminant saja. Okay, so we find that the discriminant is a positive number. So, F ini, dia punya kategori adalah kategori mana satu? Two real different, two equal real, atau no real roots? Mana satu? Two different real. Okay, two different and real. Two real and different. Okay, same thing lah. Okay, dia adalah kategori pertama. Okay, so that's the first thing I want you to understand. Okay, the next thing I want you to know is take a look at page 48. Okay, page 48. Saya mau jawab beberapa contoh soalan yang melibatkan inilah. So the first question, question number 1, dia cakap find the values or the range of values of P. Okay, so ini yang sentiasa orang ni lah. So let's say 9x squared plus P plus 1 equals to 4px has two equal roots. Okay, so bila kita nampak soalan macam ni, the first thing we need to know is we need to understand apa maksud ini. Two equal roots means dia punya kategori apa? 1, 2 or 3? The word is equal. Equal roots means kategori 1 ke, 2 ke, 3? Kategori 2 bahkan. Dan kategori 2, dia punya syarat adalah B squared minus 4AC equals to 0. Itu dia punya syarat. Okay? Tapi masalahnya, kita tidak nampak mana satu B, mana satu C, mana satu A. Tidak nampak. Okay, so kita bawa semua untuk menjadikannya sifar. We make it all become 0. So 9x squared plus P plus 1 minus 4px equals to 0. Okay, but remember that quadratic equation is ax squared plus bx plus c equals to 0. The x squared must come first and then the x and then yang selebih here. So ini semua saya kena susun balik. Okay, when I rearrange it, I will get 9x squared minus 4px plus p plus 1 equals to 0. Okay, bila saya susun balik, saya akan dapat ni. And this will tell me that this is A. A is 9. Okay, B is negative 4p. Ini semua adalah B. Tengok. Kasih tengok X lah. So C, okay, huruf C diwakili oleh kesemua ini. This is C.
Okay, so dia tidak terhad kepada satu nombor atau satu huruf saja. Mana-mana yang bersangkut paut dengan X kuasa 2, itu adalah A. Mana-mana yang bersangkut paut dengan X, itu adalah B. Mana-mana yang tiada sangkut dengan mana-mana X, the whole thing is equals to C. Okay, dan oleh sebab itu, kita start dari sini lah. B squared minus 4AC equals to 0. B is negative 4P. So negative 4P, make sure you kurungkan, kasih squared. Minus 4, A is 9, and C is P plus 1 equals to 0. Okay, now let's slowly solve this. Negative 4P squared is 16P squared. Okay, kalau kau tekan di calculator, you get 16P squared. Okay, negative 4 times 9 is minus 36. Saya kasih biar ni P plus 1 begini dululah. Okay, then bila saya darab masuk, I will get 16P squared minus 36P minus 36 equals to 0. So persoalannya is, macam mana saya mau dapat nilai P? Anybody want to suggest? Boleh cadangkan? Saya mau dapat nilai P. Factorization. Use factorization. Okay, atau kamu tekan EQN terus pun boleh. Tapi kalau kau tekan, cuba konon kau tekan EQN, berapa kau dapat? X equal to 3 and then X equal to negative 3 over 4. Okay, X equals to 3 and X equals to negative 3 over 4. Tapi itu adalah dalam calculator. Look at our quadratic equation. Apakah huruf dalam quadratic equation? P bahkan. So because of that, you cannot use X, you have to change the letter X with the letter P. Okay, P sama dengan 3 dan P sama dengan negatif 3 per 4. Dan disebabkan kamu boleh factorize, saya mau juga kamu letak 2 kurungan di sini. Okay, 4P plus 3 equals to 0. Saya tahu ini sampai sini, you will use EQN lah, you use the calculator. But I still want you to show me this one. Okay, kasih jadi 2 kurungan. Okay, ini wajib. Saya mesti mau kamu buat begini. Especially if you're not going to use completing the square or using the formula lah. Okay, so please remember to do this. So ini cara pertama. Okay, kedua, sorry, question B ya, question B. Okay, kamu diberi X squared plus 2X plus 3X sama dengan P. Then dia cakap has 2 real and different roots. Okay, ayat ini kan maksudnya apa? Dari segi discriminant, B squared minus 4AC, 2 real and different roots. Dia adalah kategori 1 bahkan. 2 real and different roots means our B squared minus 4AC is a positive number. Or, dia adalah more than 0. Okay, so kita mula dari sana, more than 0. Tapi, bolehkah kita identify B squared, B, A, and C? Belum lagi kan? Ya, belum lagi. Because dia tidak sama dengan kosong. So, we still have to simplify this. So, X squared, okay, kalau saya darab ini, saya akan dapat plus 2X squared plus 3X minus P sama dengan sifar. Okay, let me selesaikan this. This is 3X squared plus 3X minus P equals to 0. Okay, and because of that, my A is 3, B is 3, and 3, 3, and my C is negative P. Okay, so kalau saya kasih masuk di sini, I will get 3 squared minus 4 times 3 times negative P. Bigger than 0. Kenapa bigger than 0? Because syaratnya adalah kategori 1. Category 1 means B squared minus 4AC is bigger than 0. It's a positive number. Okay, so you get 9 plus 12P. Okay, negative 4 times 3 times negative P, negative, negative, positive. 4 times 3 is 12. Okay, more than 0.
Then kita pindah-pindah macam biasa saja sebab kita mau cari range. Okay, so 12p is more than negative 9. So P adalah lebih daripada negatif 9/12. P adalah lebih daripada negatif 3/4. Okay. So, jawapan jenis begini ya, yang P sama dengan P sama dengan, okay, ini adalah soalan find the values. Okay, sebab dia adalah sama dengan. Tetapi, kalau jawapan akhir kamu adalah dalam bentuk inequality macam ni, okay, ketaksamaan, yang ada lebih, yang ada kurang, itu kan. Okay, ini adalah contoh jawapan bagi find the range of values. Okay, so find the range of values ni kan ada banyak bentuk jawapan lah. Satu begini, satu yang kurang, satu yang di antara. Di antara pun boleh. That's why yesterday we studied this. Remember this? So ini adalah range of values. Okay, ini adalah jawapan bagi range of values. Yang macam ini pun range of values. Okay, dia ada banyak jenis jawapan lah. So dia melibatkan tanda kurang dan lebih. Hold on, no. Okay, I'm trying to get through this. Saya yakin akan siap ini. Yakin. Okay, let's do question C ya. Saya mau juga buat question C. Okay, x squared plus 2px and then tambah, astaga, p minus 1, p minus 3 equals to 0. Okay, so kalau kita perhatikan di sini, dia cakap has no real roots. Okay, has no real roots, maksudnya b squared minus 4ac adalah kurang dari kosong. Now, keindahan tentang soalan ini adalah dia sudah ax squared plus bx dan ini semua adalah c. So, tiada x langsung di sana. Kan? So, kita boleh terus ganti. So, dia sudah sama dengan kosong. Kita boleh terus ganti ke dalam. So, b squared minus 4ac is less than 0. Sebab dia cakap no real roots. Okay, so b adalah 2p semuanya squared minus 4 times 1. Okay, p minus 1 and times p minus 3 kurang dari kosong. Okay. Saya rasa malu. Okay, anyway, 4p squared, okay, minus 4. Kita selesaikan dulu this kurungan. This kurungan sangat rumit, kan? Okay, so p squared minus 3p minus 1p plus 3 kurang dari kosong. Okay, minus 3p minus 1p plus 3 kurang dari kosong. Okay, then 4p squared minus 4p squared, setiap satu saya darab masuk. Okay, so plus 12p plus 4p minus 12 less than 0. Okay, so berita baik, settle. 4p squared minus 4p squared is sifar. So 12p plus 4p is 16p minus 12 less than 0. So 16p kurang daripada 12. P kurang daripada 12 per 16. P is less than 3/4. Okay, so ini pun adalah jawapan range of values of P. Astaga. Okay? Ya, saya rasa mungkin ini adalah petanda lah yang anyway saya sudah habis lah. I mean ini adalah sebenarnya basic untuk this one. The most important thing is you know how to find the discriminant and how to use the discriminant. Okay, hanya ada 3 situasi saja. B squared minus 4ac is more than 0. B squared minus 4ac is equals to 0. And the third one is B squared minus 4ac is less than 0. Okay. Okay, question number 2. Okay, quite interesting lah. Dia cakap, find the range. Okay, find the range of the values of k if x squared plus k equals to kx minus 3. Dia cakap has 2 real
and different roots. Lepas itu, state the values of k. Okay, if it is two real and equal roots. So soalannya hampir sama, cuma find the range and then state the values. Okay, values of k. Okay, can you try first? Remember, make sure that this is dalam bentuk ax squared plus bx plus c sama dengan kosong dahulu. Baru kamu boleh cari dia punya discriminant. Okay, give it a try. X squared plus k equals to kx minus 3. Kita kasih sama dengan kosong dulu lah. X squared plus k minus kx plus 3 equals to 0. Tapi sekarang kan ini k dan ini 3 yang tiada x. So kita kasih kumpul satu kali ya. So x squared minus kx plus k plus 3 equals to 0. Therefore, ini adalah A, ini adalah B, ini semua adalah C. Okay, ini kemahiran sangat penting ah. You already learned this during maths biasa. So I hope that you don't forget this lah. Okay. So two real and different roots is b squared minus 4ac more than 0. Okay. Saya dapat negatif. Negatif? Negatif. Lebih atau kurang? Negatif kurang. K lebih daripada? Negatif berapa itu? Negatif 50. Negatif 15. Ya. Okay. Huh, interesting. Well, we can always try. Okay, so B is negative K bahkan. So negative K squared minus 4. A is 1. C is K plus 3. Okay, more than 0. Okay, so negative K, this will be K squared minus 4. K plus 3 more than 0. Tapi ini adalah K squared minus 4K minus 12. Lebih dari kosong. Ini slightly different situation lah people. We learned this yesterday. K squared minus 4K minus 12 is more than 0. Apa yang kita kena buat? Baru semalam kita belajar ni. So ini adalah quadratic inequality ya. Ada kuasa 2 dan ada inequality. So you remember what we have to do? Baru semalam kita belajar. Come on. Can anybody tell me what we're supposed to do? Apa yang kita kena buat? Kan? Kita cari dia punya root. Lepas itu kita lukis dan kita lorek. Bergantung kepada mana yang kita mau lorek. Okay, so can you tell me what is the root for this? Kalau K squared minus 4K minus 12, bila kamu EQN, kamu akan dapat apa? K equals to berapa? K equals to berapa? Cuba korang cari dulu. What is the two values? Kalau menurut calculator, kamu EQN, kau dapat berapa? 6 and then K equals Negative 2 and... Is it positive 6? Is that what you said? Ya, positive 6. Okay. Positive 6, negative 2 So, mari kita lukis pada this one. Okay, nombor di sebelah kiri apa? Negative 2. Okay, so di sebelah kanan adalah 6. Mana yang kita lorek? Di atas kah di bawah? Atas. Kita lorek di atas sebab? Greater. Okay, sebab dia adalah greater. So we lorek here. Jadi, dia punya jawapan, macam mana kita tulis jawapan ini? X negative. Okay, thank you. Kejap. Tidak boleh X ini, sister. Kita punya ini K. So we have to use K. Okay. So K greater than? 6. 6. Dan satu lagi? K less than negative 2. Negative 2. Okay, so memang you akan dapat dua jawapan. Okay, so sometimes bila kamu jawab soalan yang greater and lesser kan, sometimes dia straightforward macam ni sebab dia tiada square. Dia punya square kena tolak sudah.
But sometimes you will get a question di mana dia ada squared. Dia ada squared, lepas tu dia ada inequality lagi. So kita mesti pakai apa yang kita baru saja belajar kemarin. Okay, to answer this. Okay, so be very careful this. Benda yang kita baru belajar kemarin tu jangan dilupakan. Okay, we are using it here today lah. Okay, so because of that, state the values of K. Okay, kalau state the values of K, terpaksa kamu tukar ini pergi sama dengan. So K squared minus 4K minus 12 equals to 0. The good news is kau sudah dapat jawapan lah dengan menggunakan K equals to 6 dan K equals to negative 2. Kamu pakai EQN untuk mendapat jawapan tersebut. Okay, so I hope that you can understand how to use the discriminant to solve questions like this. Okay, tapi jangan lupa apa yang kita baru saja belajar kemarin yang pasal ini. Okay, so ini yang menjadi penting untuk subtopik ini dan subtopik seterusnya. Okay, yang ini bab melorik-lorik ini kan sebenarnya sangat penting lah. Okay, so sorry, page 48. Okay, intensive practice 2.2. I want you to answer question number 1, 2, 3, 4,